أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله المولانا وصدق رسوله النبي الكريم সম্মানিত ভিউয়ার্স, আপনারা সবাই আমাদের এই কবুতরগুলোর জন্য দোয়া করবেন। আপনারা সবাই দোয়া করবেন আমাদের এই কবুতরের খামার যেন একদিন অনেক বড় হতে পারে। আমাদের অনেক দিনের স্বপ্ন কবুতর লালন পালন করা। তাই এই যে আমার ছোট্ট সোনামণিদের দেখছেন, ওরা কবুতরকে কিন্তু অনেক ভালোবাসে, অনেক 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 বেশি ভালোবাসে। সবচেয়ে বেশি আমার ছোট ছেলে আব্দুল ওয়াজিদ কবুতরকে অনেক ভালোবাসে। ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আল্লাহ হাফেজ।